जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे द्वितीय श्रेणी शिक्षण सोपान रेजिस्टर 2025-26 जानुआरी मासर फर्दटी को आपण माने किपरि पूरण करिवे। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। आपण माने देखुछंती जानुआरी मासर भाषा देखंतु एठी रहिछि क्रमिक संख्या दक्षता उपदक्षता आमर भाषार चारिखंडीय रूपरेख मौखिक भाषार विकास डिकोडिंग पठन एवं लिखन एवं ता पार्श्व विभिन्न जो दक्षता उपदक्षता गुड़िक रही आमर ऊपर देखुछंती 1 2 3 4 5 मोर 5 जन शिक्षार्थी रहिछंती। प्रति दक्षता एग्नेस्ट रे आमे सेमानंकु मासटी जाक जो कार्य करिथिबा मास सारा जो कार्य करिथिबा सेथिरे पिला माने जो सब दक्षता उपदक्षता को पारंगमतार सह जदि हासिल करथिबे तांकु आमे स्टार चिन्ह रे चिन्हित करिबा। जो शिक्षार्थी माने शिक्षकक सहायता आवश्यक करुथिबे तांकु आमे प्लस चिन्ह रे चिन्हित करिबा एवं जो माने एठी जो दक्षता उपदक्षता देछि ताकु हासिल करि पारि नाहंती तांकु आमे रेड ट्रायंगल चिन्ह रे चिन्हित करिबा। एही परि भाबरे आपण माने निज पिलांकु भल भाबरे जानिछंती एवं मास सारा तांकु मूल्यांकन करिछंती ताकु देखि आपण माने विभिन्न प्रतीक रे चिन्हित कर देबे। एठी मोर देखंतु 15 मु लेखि नेछि काहेकि पिला संख्या निर्णय करबा को हमकु इजी हेबो। तेरु एठी देखंतु 15 टी उपदक्षता रहिछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तेणु यहीपरि भाव में मार्किंग करि नेछि। एबे तार पाखरे जो अछि हमर संकलन एठी आमे दर्शेइबा। एठी देखंतु मोर 2 जण पिला रहिले रेड ट्रायंगल रे 3 जण रहिले प्लस रे एठी मु लेखि नेली रेड ट्रायंगल रे 2 जण प्लस रे 3 जण स्टार रे केही नाहंती। एहीपरि भाव में प्रति दक्षता उपदक्षता एग्नेस्ट रे हमर जो संकलन देछि ताको आमे फिलअप करि नेबा। करि सारला परे एठी देखंतु मु टोटल करि नेछि मोर रेड ट्रायंगल प्रतीक 34 टी 37 टी आछि मोर प्लस प्रतीक एवं 4 टी आछि मोर स्टार प्रतीक। एबे पिला संख्या किपरि निर्णय करिवे सबुठु इजी ट्रिक अछि। एठी जो 34 आसिला एवं एठी जो 15 अछि उपदक्षता ताकु रे 34 सहित 15 को डिवाइड कर देबे मोर 2 पॉइंट समथिंग आछि। एही परि भाबरे कला परे जहाँ आसिला से ही आधार रे आपण माने समीक्षाटी को पूरण करिवे। देखंतु समीक्षा भाषा ज्ञानर चारिखंडीय रूपरेख अर्थात मौखिक भाषा विकास डिकोडिंग पठन लिखन रे मोर 2 जण शिक्षार्थी रेड ट्रायंगल प्रतीक रे 3 जण शिक्षार्थी प्लस प्रतीक रे अछंती। मोर टोटल 5 जण पिला हे गले। एठी देखंतु मोर 2 जण पिला किछि दक्षता उपदक्षता रे स्टार प्रतीक रे अछंती। एहा को मध्य मु समीक्षा रे मेंशन करबी। देखंतु 2 जण शिक्षार्थी कविता आवृत्ति और प्रश्न पचारिबा शब्द पठन दक्षता रे स्टार प्रतीक रे अछंती। एबे एही शिक्षार्थी पई आमे नबा आगामी कार्य योजना। एहा पूर्वरु तळे हमर देइछे तारीखटी को फिलअप करनेबे शिक्षक शिक्षयित्री स्वाक्षर करनेबे एवं मोट शिक्षार्थी संख्या मध्य लिखि नेबे। एठी रहिछि जानुआरी मास पई भाषार शिक्षण कौशल। एही शिक्षण कौशल गुड़िक आपण मानकु प्रतिदिनर श्रेणी शिक्षादान समय रे निश्चित भावे सहायता करिवो। तेणु एहाको फॉलो करिवे। तळे पुणी एठी शिक्षक शिक्षयित्री स्वाक्षर सीआरसीसी स्वाक्षर एवं प्रधान शिक्षक स्वाक्षर रहिबो। एठी देखंतु आगामी कार्य योजना मान निर्धारणर फलाफल को आधार करी पिला मानकर शैक्षिक प्रगति निमंते दिया जाइथिबा शिक्षण कार्य को पाठ योजना रे अंतर्भुक्त करिवे और आवश्यक स्थले निजस्व शिक्षण कार्य प्रस्तुत करिवे। एठी आपण मानकु डेली लेसन प्लान एवं डेली शिक्षादान विषय रे देछि। तापरे आमे आगामी कार्य योजना लेखिबा। स्टार प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी माने हासिल करिथिबा दक्षता आधारित कार्य रे अर्थात को दक्षता हासिल करछन्ती ना अभिनय सह कविता आवृत्ति करिबा पाठ संपर्कित विभिन्न प्रश्न पचारिबा एवं 2-4 अक्षर विशिष्ट सरल शब्द पढ़िबारे निज सहपाठी को सहयोग करने को उत्साहित करेंगे। तापरे प्लस प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी मानक शैक्षिक अभिवृद्धि पाई फ्लैश कार्ड रो व्यवहार युक्ताक्षर चिन्हट दक्षतार अभिवृद्धि पाई अभ्यास कार्य खेल माध्यम रे शब्द पठन आधारित कार्य कराइबी। रेड ट्रायंगल प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी मानकु पिलांक अनुभूति आधार रे आलोचना निज कथा को निज भाषा रे कहबा पई सुयोग प्रदान पठन और लिखन आधारित प्रतिदिन अभ्यास कार्य कराइबी। एबे देखिबा हमर संख्या ज्ञानर किपरि आमे लेखिबा। देखंतु ये रहिछि जानुआरी मास पई गणित। एठी हमर रहिछि क्रमिक संख्या दक्षता एवं उपदक्षता संख्या परिचय दक्षता संख्या सांख्यिक प्रक्रिया माप संबंधी धारणा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ଉପଦକ୍ଷତା ଆମର ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି। ଅଣମାନକ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକଳନ କରି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ସରଳ ନିକିତି ବ୍ୟବହାର କରି ଓଜନିଆ ଓ ହାଲକା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରୁଛି। ଏଠି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆମର ଏହି ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପାରଙ୍ଗମତାର ସହ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲରେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛେ। ଏଠି ମୋର ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଉପଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଲେଖିନେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ସଂକଳନ। ସଂକଳନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ମାର୍କିଂ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ କି ଷ୍ଟାରରେ, କେବଳ ପ୍ଲସ୍ରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦର୍ଶାଇ ଦେଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ କରିନେଲି। ଏଠି ମୋର 6, ଏଠି 4 ଜଣ ଆସିଲେ, ଏଠି 0 ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି ମୋର ଉପଦକ୍ଷତା 2 ଥିଲା ମୁଁ 2ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲି, ତେଣୁ ମୋର 3 ଜଣ ପିଲା ଆସିଲେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଏବଂ 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିଲେ ଆମର ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ। ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି, ଏହି ଉପଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ, କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ତାରିଖ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ମୋଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିନେବା ସମୀକ୍ଷା। ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଆଧାରିତ ଉପଦକ୍ଷତାରେ ମୋର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଏବଂ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଅଛନ୍ତି। ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା। ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜିକେ କିଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିକିତିର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ହାଲୁକା ଓଜନିଆ ଜିନିଷକୁ ତୁଳନା କରିବା ଆଧାରିତ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ସହ ଉକ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଣମାନକ ଏକକ ଆଧାରିତ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ଜଗ୍, ମଗ୍, ବାଲ୍ଟି, ବୋତଲ, ପାଣି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବେ। ସରଳ ସମସ୍ୟା ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖାଇବି। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି ଆମ ପ୍ରଗତି ଆମ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଦେଖିବା ଆମ ପ୍ରଗତି ଆମ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଲେଖିବା। ପିଲାଙ୍କ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଅନୁଭୂତିକୁ ମାନକ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନଟ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ସେହିପରି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ଶୈକ୍ଷିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣମାନକ ଏକକର ଧାରଣା ଓ ଓଜନିଆ ହାଲୁକା ବସ୍ତୁର ତୁଳନା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ପୂରଣ ସହିତ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଆମ ପ୍ରଗତି ଆମ ପଦକ୍ଷେପ ଫର୍ଦ ପୂରଣ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।